सयाजीगंज में मौजूद भीमनाथ मंदिर पर कीर्तन सप्ताह का आयोजन करवाया गया था, जिसका आज आखिरी दिन है। तब कीर्तन सप्ताह की पूर्णाहुति से पहले पालकी यात्रा निकाली जाने वाली है। श्री सद्गुरु भावे महाराज वारकरी संप्रदाय समिति की ओर से कीर्तन सप्ताह का आयोजन भीमनाथ मंदिर सयाजीगंज पर करवाया गया। 24 से लेकर 27 मार्च तक इस कीर्तन सप्ताह जारी रहा। तब आपको बता दें कि गुरुवरई रामदादा घाड़गे के मार्गदर्शन के तहत पिछले 46 सालों से ये कीर्तन सप्ताह आयोजित हो रहा है। आज शाम को कीर्तन सप्ताह की पूर्णाहुति हो रही है, लेकिन उससे पहले भगवान की पालकी यात्रा निकाली जाने वाली है। तब इस बारे में संस्था के अध्यक्ष की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई है। श्री सद्गुरु भाई महाराज वारकरी संप्रदाय शाखा नंबर 3 वडोदरा भीमनाथ महादेव मंदिर तरफથી અમે સાલાબત પ્રમાણે અખંડ હરિનામ સપ્તાહ આયોજિત કરેલો છે। એમાં અમારા ગુરુ દાદા મહારાજ ગાડગે અને એમના સર્વ કલાકાર મંડળી એમને મહારાષ્ટ્રથી લઈને વડોદરા આવે છે અને વડોદરા આવીને આ 4 દિવસ અમારો કાર્યક્રમ અખંડ હરિનામ સપ્તાહ જે આયોજિત કરેલો છે એ પાર કરીને પૂર્ણ કરીને આજે અમારી સાંજે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી પાલકી યાત્રા નીકળશે અને પાલકી યાત્રા વડોદરામાં ફરીને પાછી ભીમનાથ મહાદેવ મંદિર રાત્રે 9:30 વાગ્યા પૂરી થશે। વાસ્તા અમારા છેલ્લા 46 વર્ષથી ચાલુ છે। આ 46મું વર્ષ ચાલુ છે। 24 તારીખથી ચાલુ થયું છે અને આજે 27 તારીખે એને પૂર્ણ વિરામ થશે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।